आसीबे एवं आजिर आराधना मध्यमरे आमानकु समस्तन कोडे नेबे सिस्टर प्रीति नंदा ए समय मु स्वागत जणे आपण आसीबे एवं आराधना मध्यम कोडे समस्त को मोर नमस्कार 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद देवा आसंतु प्रभुंकर आराधना करिवा ईश्वरंक स्तुति महिमा तांकरी गाहे साराबे आनंदे गाहे साराबे आनंदे तटी निगाए निसी दिवसे गाए बनर पक्षी हृदय कली नव उल्लासे गाओ मानव जाति ईश्वरंक स्तुति महिमा तांकरिका ओहे सरबे आनंदे गाओ हे सरबे आनंदे करुणा धारा जाची प्रेमरे हेले तुमरी साथी सरग खोली देले पुत्रे पापु करिले मुक्ति करुणा धारा जाची प्रेमरे हेले तुमरी साथी सरग खोली देले पुत्रे करिले मुक्ति ईश्वरंक स्तुति महिमा तांकरी गाहे साराबे आनंदे गाहे साराबे आनंदे विपद घेरा घन धारे यीशु आमरी ज्योति सेता जीवन तांक पादरे ढालंतर भक्ति विपद घेरा घन धारे यीशु आमरी ज्योति सेता जीवन तांक पादरे ढाल और भक्ति ईश्वर स्तुति महिमा तांकरी गाहे साराबे आनंदे गाहे साराबे आनंदे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आस जीवा जीशुकर पास आमे अटु जीशुकर मेष मुखे भरी देवे से हरस हालेलुया मुखे भरी देवे से हरस आस जीवा जीशुकर पास आमे अटु जीशुकर मेष मुखे भरी देवे से हरस हालेलुया मुखे भरी देवे से हरस आनंद उल्लास प्रिय जीशु पास नथिब आउ जे क्लेश सेही जुबा मेष ओठे देवे हस आस जीवा जीशु पास
आनंद उल्लास प्रिय जीशु पास नथिब आउ जे क्लेश सेही जुबा मेष उठे देबे हस आस जीवा जीशु पास आस जीवा जीशुଙ୍କର ପାସ ଆମେ ଅଟୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବେଶ ମୁଖେ ଭରି ଦେବେ ସେ ହରସ ହାଲେଲୁୟା ମୁଖେ ଭରି ଦେବେ ସେ ହରସ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତି ଦୂତ ସାଧୁଙ୍କର ସାଥେ ଗାଉଥିବା ନୀତି ଆନନ୍ଦ ନାତି स्वर्ग सियन देशे हालेलुया स्तुति प्रशंसार गीति दूत साधुकर साथे गाउथिबा नीति आनंद रे माती स्वर्ग सियन देशे आस जीव जीशुकर पास आमे अटु जीशुकर बेश मुखे भरि देव से रस हालेलुया मुखे भरि देव से रस आनंद उल्लास प्रिय जीशु पास नथिब आउ जे क्लेश ସେହି ଯୁବା ମେଷ ଉଠେ ଦେବେ ହସ ଆସ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାସ ଆସ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାସ ଆମେ ଅଟୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମେଷ ମୁଖେ ଭରି ଦେବେ ସେ ହରସ ହାଲେଲୁୟା ମୁଖେ ଭରି ଦେବେ ସେ ହରସ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ହେଉ ତୁମର ଜିହବା ନିଶି ଜିହବା ଜିରି ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ହେଉ ତୁମର জিহবা নিশি জিহবা জিরি পিতা ঈশ্বর আলফা ওমেগা প্রভু আমার জিহবা রাফা প্রভু আমার আলফা ওমেগা প্রভু আমার জিহবা রাফা প্রভু আমার আদি অন্ত সৃষ্টির প্রশংসা গৌরব মহিমা হেউ তুমর জিহবা নিশি জিহবা জিরি পিতা ঈশ্বর তুম মঙ্গল দান জগত আত্মা জীবন তুম মঙ্গল দান জ্ঞান যৌবন ধন তুম মঙ্গল দান জগত আত্মা জীবন তুম মঙ্গল দান জ্ঞান যৌবন ধন অনুগ্রহ দান অনন্ত জীবন আশিষ দান মহান প্রেম আশিষ দান মহান প্রেম যুগে যুগে তুমর প্রশংসা গৌরব মহিমা হেউ তুমর জিহবা নিশি জিহবা জিরি পিতা ঈশ্বর প্রশংসা গৌরব মহিমা হেউ তুমর জিহবা নিশি জিহবা জিরি পিতা ঈশ্বর তুম মহান দান
मसीह ईश नंदन तुम महान दान अमूल्य परित्राण तुम महान दान मसीह ईश नंदन तुम महान दान अमूल्य परित्राण अनुग्रह दान अनंत जीवन आशीष दान महान प्रेम आशीष दान महान प्रेम जुगे जुगे तुमर प्रशंसा गौरव महिमा हेउ तुमर जिहोवा निसी जिहोवा जिरी पिता ईश्वर प्रशंसा गौरव महिमा हेउ तुमर जिहोवा निसी जिहोवा जिरी पिता ईश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद ए समय प्रभुंकर आराधना करी जिबा ए समय समस्त निज निज चक्षु को बंद करिबा किछि समय प्रार्थना करिबा धन्यवाद 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 दयालु प्रेमी को परमेश्वर बापा ए सुंदर प्रभात देखेल प्रभु रक्षा कल बोली लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गो राजा तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु अनुग्रहकारी हालेलुया 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 ओ बापा तुम्हें दया करो राजा जीवित रखिथिबारु धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हें दया करो हालेलुया आराधना हो आराधना खुदाबंदी सुकी आराधना आराधना हो खुदाबंदी सुकी आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी की आराधना मेरी मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरी मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी यीशु की आराधना दूतों के संग आराधना संतों के संग आराधना दूतों के संग आराधना संतों के संग आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी यीशु की आराधना स्तुति आराधना ऊपर जाती है
आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल हमको रोज पढ़ना है, प्रार्थना हमको रोज करना है। बाइबल हमको रोज पढ़ना है, प्रार्थना हमको रोज करना है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 दयालु प्रेमी को परमेश्वर बापा, तुम्हें ये महान प्रभु को प्रभात देखिए बोली लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी रक्षाकारी जीवित परमेश्वर बापा, तुम्हें दया करी साहाय्य करो प्रभु, तुम्हें आशीर्वाद करो राजा। हालेलुया। ओ प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु, देव मानकर देव प्रभु मानकर प्रभु, अनुग्रहकारी रक्षाकारी राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे बापा तुम्हें दया करो राजा। आज अनेक लोक प्रभु ए सुंदर प्रभात देखि पारि नाहांती प्रभु, आज अनेक लोक मृत्युवरण करी गो राजा। आज अनेक लोक एक्सीडेंट रे मरी जाई अछंती गो राजा। प्रभु आज अनेक लोक रोग रे प्रभु को मेडिकल रे आक्रांत भाव रे पड़ी अछंती, किंतु प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज परमेश्वर पिता सब परिवार को प्रभु के सुंदर दिन समय देल बोली, हे बापा परमेश्वर तुम आराधना करबा निमंते सुंदर दिन देल बोली लाख लाख कोटि धन्यवाद राजा। हो पिता परमेश्वर तुम्हें दया करी साहाय्य करो प्रभु को, गीत रे प्रभु तुम प्रशंसा करी गलु गो राजा। पिता परमेश्वर तुम्हें दया करी साहाय्य करो। आमे जेते जण बसी अछु प्रभु समस्त हृदय मन आत्मा प्राण को तुम्हें एक करो बोली प्रभु को मागु अछि राजा। तुम्हें दया करी साहाय्य करो हे बापा परमेश्वर पिता, तुम धर्म शास्त्र शुणवा निमंते जाऊ अछु प्रभु। तुम्हें आमको प्रभु को आशीर्वाद करो, आमर चक्षु को खोली दियो, आमर कर्ण को खोली दियो बापा। हे बापा जो वाक्य परमेश्वर पिता तुम दास कहिबे प्रभु को, तांकर मुंडरू तलपा पर्यंत प्रभु तुम्हें आउसी दे तुम्हें दया करी साहाय्य कर सहवर्ती हो। ये प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागु अछि आमीन। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आज भौणी प्रिया नंदन को परिवार द्वारा से सुंदर आराधना माध्यम रे गौरवान्वित प्रशंसान्वित होइछन्ति। आउ प्रभु से परिवार को विशेष भाव आशीर्वाद करंतु। आ ये सुंदर भाव आम मान को आराधना रे कड़े नेले एवं आम उपस्थित जेते लोक आमे ताहा अनुभव करि पारुछु। वर्तमान आमाने प्रार्थना करिबा ए आराधना करथिबा भौणी को निमंते। आज जो समस्त वाक्य रही अछि आमान को निमंते, से समस्त को निमंते प्रार्थना करिवे। आमान को मध्य रे उत्कल बाप्टिस्ट संडे स्कूल समिति सम्मेलन रो परीक्षा संपादक अछंती। महाशय को अनुरोध करिबी आराधना करिथिबा भौणी को निमंते, तांको परिवार निमंते, सेमानकर सेवा कार्य निमंते, आ जूम रे जेते लोक उपस्थित अछु समस्त निमंते आमानकर पाए जो वाक्य रखा जायछि से वाक्य निमंते प्रार्थना करिवे। संडे स्कूल सम्मेलन रो परीक्षा संपादक ग्रेसपाल जेना आगे सुनि पारछन्ते आज्ञा। जेना आज्ञा लिफ्ट हेछन्ते ना कोन
ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। हेलो हाँ हाँ सर प्रार्थना करंतु जो हाँ, सर। भौणी आराधना करथिले तांको परिवार पई आ आज्ञा। जो केते लोक उपस्थित समस्त पई ता सहित आज जो वाक्यर अछि से वाक्य पई टे प्रार्थना करबे प्रभुଙ୍କ दास पई। ओहो सर हमर टिके करंट प्रॉब्लम अछि तेणु मु वीडियो ऑन कर पाउनी प्रार्थना करिवा। सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी पवित्र प्रभु तुम से महान अनुग्रह प्रेम पे धन्यवाद दउछु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयाकारी मंगलकारी परमेश्वर तुम एते प्रेम करिछ अनुग्रह करिछ दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष बंचाई तुम सेवा आराधना करबा पाई सुंदर अवकाश दउछु सेति धन्यवाद दउछु हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करुछु ए प्रातः काल रे रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे और तुम सेवा करबा पाई सुयोग पाइछि प्रभु। ए समय रे विशेष भाव रे तुमरी दासी तुम आराधना प्रशंसा गौरव करिसेंती विशेष भाव रे तांको आशीर्वाद करो तांको परिवार को तुम आशीर्वाद करो प्रभु। तांको सेवा कार्य हस्त रखो तांको फ्यूचर प्लान को आशीर्वाद करो पुणे आगामी दिन आगामी समय कार्यक्रम को तुम हाथ रे देउछि वाक्य रे शिक्षा रे जहा किछि करा जीवो पिता प्रार्थना करुछि तुम उपस्थित लोडुछि प्रभु तुम दया कर आशीर्वाद करो। निवेदन करुछि सेवा कार्य रे जेते लोक परिश्रम करूछंती प्रभु तुम दया करी आशीर्वाद करो कारण प्रभु तुम सेवा रे परिश्रम निष्फल नाही ता तुम पुरस्कार रखिछ या जानी प्रभु आगु को दौड़िया पे तुम सहायता करो विशेष भाव परिचालन करते तुम दास को तुम आशीर्वाद करो आरंभ शेष पर्यंत तुम नियंत्रण करो बोली त्राणकर्ता मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम छोटे भिक्षा मांगो छी आमीन। परीक्षा आज्ञा आपनकर अनम्यूट करंतु। धन्यवाद विशेष धन्यवाद देबे आमानकर ग्रेस पॉल जेना आज्ञा पाए से बुझर सहित समस्त विषय नहीं कि आराधना करथिबा भौणी को निमंते से प्रार्थना करिसंते। एबे वर्तमान आमाने वाक्य सुनिबा को जिबा वाक्य आमान को निमंते परिवेषण करिया पाए आसुछंती केउंझरु पालक किशोर नंद मो प्रभु जीशु को नाम रे से महाशय को आह्वान करे महाशय को आह्वान करने पूर्व मु समस्त निवेदन करे समस्ते अल्प समय पाए अनम्यूट करबा एवं प्रभुंकर गौरव सकाशे कर ताल देकी आमे तांको स्वागत जणैबा। महाशय पालक महाशय ए समय आपण वाक्य परिवेषण करिवे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा सुबुची की हाँ सुबुची प्रेज द लॉर्ड। आओ अल्प समय आज प्रभुंकर वाक्य आ ध्यान देवा प्रभु निश्चय आपण मान समस्त को कथा कहबे ए जूम प्लेटफॉर्म रे मते सुजोग देथिबारो पीतर सार आम सुकांत सार को धन्यवाद दोची तथा जो माने सुनुछंती से मान को मध्य धन्यवाद दे मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार करूछी। प्रेज द लॉर्ड। तो ईश्वर को वाक्य आज अल्प समय सुनिबा आ जहा कि मु वाक्य पूर्व गोटे जोड़े विषय कहबी जे सबुदिन मु जूम प्लेटफॉर्म रे बसे किंतु केबे ठीक समय रे केबे ई समय रे तो प्रभु को धन्यवाद हो मो वाक्य प्रचार करबार पूर्व दुई तीन टा कथा माने विषय कहबी तापर ईश्वर को वाक्य प्रचार करबी 9टा 12टा 3टा 5टा समस्ते कार्य करथिले मात्र के तो कम करथिले के तो बेसी करथिले जूम प्लेटफॉर्म भी सेंती आज मु जतले खोले के तो अल्प थांती के तले बेसी थांती किंतु आमे समस्ते संतुष्ट हेबा निमंते शिखिबा प्रथम परि आ से बचसा न हो तो प्रभु को धन्यवाद दिए आउ वाक्य रे मध्य लेखा अछि जे प्रभु आपना लोक मान को जानंती आज समस्त को प्रभु जानंती हमर परिस्थिति जानंती आमान को जानती आमर समस्त विषय जानती समस्ते जगत रे आज जानिबा पाए चाहती मते समस्ते जानतु बोली किंतु
आज समस्त को प्रभु जानी जो परिस्थिति समस्त को रखी प्रभु को धन्यवाद हो। आज मु अल्प समय ईश्वर वाक्य कहवाई चाहे जहाँकि मो सहित खोलतु आप शुणी थे मार्क 4 पर्व बुणाली विषय जहाँकि मु अल्प समय प्रचार करी। चारि पर्व 1-9 पद से समुद्र कूल पुनर्बार शिक्षा देवाक लगिले आ एते अधिक संख्यक लोक ताहांको निकट को एकत्र हेले जे से समुद्र रे थिबा गोटे नौकारे जाई बसिले लोक समुद्र निकटवर्ती स्थल रे बसिले सेतेबेले यीशु दृष्टांत रे सेमानकु अनेक शिक्षा देवाक लगिले पुणे आपणा शिक्षा मध्य सेमानकु कहले शुण देख जड़े बुणाली बुणवाक बाहरिला से बुणु बुणु केतेक विहन बाट पाखरे पड़िला चढ़े मैंने आसी से गुड़ाक खाईगले आउ केतेक अल्प माटी थिबा पथरिया भूमि रे पड़िला एवं बेसी माटी नथिबारु शीघ्र गजा हैला किंतु सूर्य उठंते जली पड़ीगला और चेर नथिबारु सुखीगला आउ केतेक कंटा गछ गुड़ाक मध्य पड़िला पुणी कंटा गछ गुड़ाक उठी बड़ होई से गुड़ाक चापी पकाइले एवं कौनसी फल फलिला नहीं पुणी अन्य केतेक भल भूमि रे पड़िला आउ गजा होई बड़ी 30 गुण 60 गुण 100 गुण पर्यंत फल फलिला पुणी से कहले जार शुणिबाकू कान अछि आउ से शुण। तो आज एठी ईश्वर वाक्य रे आज आम देखा पाऊसु जे 4 प्रकार पाट बा भूमि आज मोर प्रसंग होचे जे 4 प्रकार स्थान बा कोर्स काइंड ऑफ हार्ट्स बा जो ईश्वर वाक्य पढ़िला केते गुण फल फलिला। आज जदि प्रभुकर वाक्य रु आमे चिंता करिबा तो बाट पाखर भूमि जोटा कि आमे ईश्वर वाक्य रु शुणुछु जे चढ़ई माने आउ जहा कि जो माने आ शुणती आ शैतान आसी कौन करे से मानकर बुणा जाइथिबा वाक्य हरण करिने जहा कि बुणा जाइथिबा बाट पाख भूमि सदृश एठी कौनसी फल प्रद हुए ना एटा बाटोई भूमि बा 1 नंबर विषय एठी कौनसी फल प्रद हुए ना। द्वितीय विषय पथरिया भूमि एठी मध्य वाक्य आमे देखुछु जे शुणिबा क्षणी आनंद रे ग्रहण करंदी आर सेमानकर चेर नथिबारु आ क्षण काल मात्र स्थिर होई वाक्य सकाशे केशवा ताड़ना घटिले सेमाने कोन करंदी विघ्न पांती एटा होचे पथरिया भूमि एठी मध्य फलप्रद हो नै। तापरे कंटक गछ जहा कि वाक्य पडुची कि शारीरिक चिंता आज जगत रे जदि कहबा गले समस्त गोटे गोटे चिंता अछि शारीरिक चिंता एठी वाक्य पडुची किंतु शारीरिक चिंता बा धनर लालसा आ से वाक्य को कोन करे आउ चापी पकाए। 3 प्रकार हुद बा 3 प्रकार आम स्थान विषय कहूची तो एठी मध्य आज जगत रे जदि चिंता करबा अनेक लोक माने वाक्य शुणती आ अनेक लोक मान को आ चिंता अनेक लोक माने चिंता करती समस्त को जगत रे चिंता अछि। तो अनेक लोक माने डॉक्टर पाक को गले भी से मान को कौन से रोग न था गोटे रोग था कौन चिंता रोग था तो ये आम देखुचु कंटक गछ जो अनेक लोक माने चिंता करती आज से माने सेठी भी मध्य फल हुए नहीं उत्तम भूमि जहा कि 30 गुण आ 60 गुण आ 100 गुण आ फल फले उत्तम भूमि। आज मो ए वाक्य फल जो जोठी उत्तम भूमि रे जो वाक्य पड़िला आ सेटा 30 गुण 60 गुण आ 100 गुण फल फलुची। आज आमे जदि ईश्वर वाक्य देखा फल कौन ए वाक्य कौन वाक्य किए बा फल कौन से विषय मु कहबी जो 4 प्रकार विषय कहली कौन सी फल पद जड़े जो शुणती शैतान आसी से मानकर हृदय जहाँ शुणा जाइतिबा बहुत बाइबल पढ़ती बहुत प्रार्थना करती किंतु सेटा से माने अनेक प्रकार आशीर्वाद धरती। द्वितीय विषय भी बाट जोटा भी पथरिया भूमि रे पड़िला अनेक समय दुख कष्ट निंदा ताड़ना आसले से माने मध्य धर्म त्याग हंती
3 नंबर विषय जहाँकि कंट गछ पड़ुची अनेक लोक माने वाक्य पढ़ुचंती शुणुचंती किंतु सेटा मध्य फलप्रद हुए नहीं किंतु 4 नंबर उत्तम भूमि रे आउ जहाँ पड़िला ताहा होची आउ 30 गुण 60 गुण आउ 100 गुण आ फल फलुची आज आमे से बाटोई भूमि पाखरे अछु ना पथरिया भूमि ना कंटक ना उर्वर भूमि रे अछु से विषय रे देखिबा तो ईश्वरंकर वाक्य रे आमे देखुछु जोटा उर्वर भूमि रे पड़िला 60 गुण 30 गुण 60 गुण तो ईश्वरंक वाक्य लेखा जे तुमे प्रचुर फल फलिले मोहर मिता महिमान्वित हेबे जहाँकि जहन 15 पर्वर 8 पद लेखा तुमे प्रचुर फल फलिले मोहर पिता महिमान्वित हेबे आमे प्रचुर फल फलबार अछि प्रभु आमर जीवन दे महिमा आन्वित हबार अछि जहाँकि ईश्वरंकर वाक्य रे मध्य लेखा अछि आमे जगत होचे क्षेत्र अर्थात आमे होचु से ईश्वरंक मंदिर जदि आमे बाइबल पढ़वा लेखा है जे तमे होचो ईश्वरंक द्वितीय करंती 6 जदि 19 आमे ईश्वरंक मंदिर 3 जदि 9 रे पढ़वा सेठी लेखा है जे तमे ईश्वरंक गृह बा क्षेत्र आज आमे से ईश्वरंकर गृह बा क्षेत्र आज आमर जीवन रे जो वाक्य पढ़ुची आ सेटा से विषय जो वाक्य पढ़ुची आमर जीवन रे सेटा कोन हेबार अछि फलप्रद हेबार अछि आ ईश्वरंकर वाक्य जेते बेले जाए ताहा कार्य करी के आसे आ फेरी के आसे नहीं जहाँकि ईश्वरंक वाक्य एबरी आ 4 देखुचु ईश्वरंक वाक्य जीवंत कार्य साधित ईश्वरंक वाक्य रे जीवन अछि कार्य साधित हुए वाक्य जो पढ़ुचे 30 गुण बा 60 गुण हैला वाक्य के वाक्य होचे माने ईश्वरंकर बिहन बा जहन 1:12 रे 1 जहन 1 आर 1-2 पदरे जदि पढ़वा आजरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले आ से वाक्य ईश्वर थिले आ ताहांको द्वारा भी समस्त विश्व सृष्ट होई अछि आमे जदि वाक्य पढ़िबा तो ईश्वरंकर वाक्य आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले आ से वाक्य ईश्वर थिले से आद्यरे ताहांको सहित थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्टि हैला जे आमे सखालु संध्या पर्यंत जहाँ भी देखुचु प्रभु तांकर वाक्य द्वारा समस्त सृष्टि कले तांकर वाक्य जदि आमर संगरे अछंती ईश्वर आमर संगरे आज अछंती तो ईश्वरंक वाक्य आमर गुण आमर जीवन रे जो पड़ला आमे जो क्षेत्र हेलु सेठु 30 गुण 60 गुण बा 100 गुण फल फलिबा आवश्यक कलसीय तार 3:16 रे मध्य अछि ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर रूपे तुम ठारे वास करू ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर रूपे तुम ठारे वास करू कारण जेहेतु ख्रीष्ट वाक्य अटंती आ वाक्य जदि आमर जीवन रे अछि ताले ख्रीष्ट आमर जीवन रे अछंती तेणु करी जहन पुस्तक लेखाई जे मोर वाक्य 7 रे लेखाई जे 15 रे मोर वाक्य जदि तुम ठारे अछि तुमे जदि मो ठारे अछ जे कोनोसी विषय इच्छा कर माग ता साधित हेबा अनेक समय आमे मागिबार द्वारा प्रभु अनेक समय अनेक विषय मानको आउ देई थांती तो ईश्वरंक वाक्य जदि गीत संहिता 119 11 रे मध्य देखबा दाऊद गोटे कथा कहउचंती मो जेपरि तुम विरुद्ध रे पाप न करिबी एथिपाई मो आपणा हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करिछि ईश्वरंक वाक्य आमे संचय करबा जदि पापरो वंचित हेबाको अछि ईश्वरंक वाक्य आमर जीवन रे आशीर्वाद आनी दिए आ फलप्रद आनी दिए तेणु करे दाऊद कहउचंती मो जेपरि तुम विरुद्ध रे पाप न करिबी एथिपाई मो आपणा हृदय तुमर वाक्य संचय करी ईश्वरंक वाक्य आमे जेते संचय करबा आ सेते पापरो आमे आउ दूरे आसीबा जहाँकि एवरी आ 2 रो मध्य लेखाई जे सुना जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा नचेत आमे काले आ प्रथभष्ट हेबा प्रभुंकर वाक्य मन देई करी आमे आ मनोयोगी हेबा सुना जाइथिबा जेतकी आमे प्रभुंकर वाक्य मनोयोगी हेबा सेतकी आम पाई आउ लाभदायक सुना जाइथिबा वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा जदि गीत संहिता 16 रो 20 रे भी पढ़बा जे परमेश्वर वाक्य रे मनोयोग करे आ से मंगल पाई बोली लेखाई छी प्रभुंकर वाक्य रे आमे मनोयोगी हेले आ मंगल मध्य पाइबा
ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନ ହେବା। ମାଥ୍ୟୁ 4:4 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖର ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବାସ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆଉ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଅସ୍ଥି ଓ ମୟା ପରିଭେଦକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଧାରା ଖଡ୍ଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ସବୁବେଳେ ଆମର ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ ଧରି ଆଉ ରଖିବା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏପରି ବି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ପୁସ୍ତକରେ, ଯାହାକି 8 ପର୍ବ 11-12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏପରି ଦିନ ଆସିଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନ ଆଉ ଜଳର ପିପାସ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବେ। ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେ ଖାଇବାର କିମ୍ବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ। ମୋର ଲାଇଫର ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୋର ପକେଟରେ ଟ୍ରାକ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦଉ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇକି ଆଉ ସେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଶୁଣିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଫଳ ବିଷୟ ବି ଟିକେ କହିବି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ତ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲୁ, ଯୋ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମାନେ ନେଇକିରି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ବାଣ୍ଟବାକୁ ଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତାର ଗୋଡ ହାତ ଆସୁନଥିଲା, 2ଟା ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଉ ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟି ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ପତ୍ରିକା ନେଇ ଆସ, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ସେ ଘରେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା? ମାସେ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ। ସେମାନେ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, କୋରାପୁଟ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା ବା ବାକ୍ୟ ଧରିକି ଗଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ କମ ସେ କମ 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରବା କି ନା? ଆମେ କହିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଦଉଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ, ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ 4 ମାସ ଧରି ଗଲୁ। ଆଉ ସେଠି ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିଲେ, ଚାଲି ପାରିଲେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ 80ରୁ 100 ଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ 4ଟା ହେଲା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବାହା ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ପତ୍ରିକା ନେଇକି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, ଆଉ ସିକଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆଖି
ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଧର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରବ ଏ ବାକ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ ହୋଟେଲ କେ ଗଲେ 30 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ ଦିନକୁ ଆଉ 50-100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରି ଧୀରକ ସେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଦେଖ ମାଉସୀ ତୁମେ ଏ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ପଢ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଅ ପଢ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପୁଅ ସୁସ୍ଥତା ହେବ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଗଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ 4 ମାସ ଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସେ କଥା କହେ ଆଜି ସେ ପୁଅକୁ 25 ବର୍ଷ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ନାଁ ମେନସନ କଲେ ଏଟା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ସମୀର ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋର କହିବାର ମାନେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଗାଁରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ। ଫଳ ବୋଲେ କଣ ନା ଅନେକ ସେଠି କମ ସେ କମ 25 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ 40 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଫଳପ୍ରଦ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯୋଉ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଆମର ଜୀବନ ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବା ଦାସୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାକରେ ଲୋକମାନେ ପଢିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯୋଉ କାମରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢି ଘଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଆମେ ଜଗତ ତ ଆମେ ତ ସେ କ୍ଷେତ ବା ଜଗତ ହଉଛି କ୍ଷେତ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ହଉଛୁ ସେ କ୍ଷେତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ବା ଜାଣନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିଏ 30 ଗୁଣ କିଏ 60 ଗୁଣ ଆଉ କିଏ 100 ଗୁଣ ଆଉ ସେମାନେ ଫଳ ପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଯାହାକି ଆମେ ତ ଆମ୍ ଗଛ ନେଇକି ଜାମ୍ ଗଛ ନେଇକି ଫଳବା ଯାହାକି ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଳ ମାନେ ବୋଲେ ତୁମର ଫଳ ଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ଯାହାକି ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 16-26 ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ। ଏଠି ଯଦି କହିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ବା ଶରୀର ଫଳ ବା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ତ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଅଛି ଶାରୀରିକ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଶାରୀର ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଚାଲିତ ବୋଲନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀରର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାବା ଶାରୀରିକ ଫଳ ଯାହାକି ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲନ୍ତୁ କି ଫଳ ବୋଲନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା ବେବିଚାର ଅସୁଚିତା କାମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କୁହୁକୁ ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ଈର୍ଷା ମତତା ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେନି। ଏଟା ଯଦି କହିବା ଶରୀର ଫଳ ବୋଲନ୍ତୁ କି ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଫଳ ବା ଶାରୀରିକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାଟା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛେ ବା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳବାଟା ତ ଫଳ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ ତୁମର ଫଳ ଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ହଉ। ମୁଁ 2ଟା ବିଷୟ ଆଜି କହିଲି ଯୋଉ ଜାଗାକେ ଗଲୁ ଆଜି ହୋଇପାରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 2ଟା ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି ସେଟା ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯାହାକି ଫଳକୁ ବି ବୁଝାଏ। ତ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରୋପକାରିତା ଭଦ୍ରତା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମୁଦ୍ରତା ଆତ୍ମସଂଯ ଏ ସମସ୍ତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିରେ କାମନା ଅଭିଳାଷ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ହତ ମାନେ ମୋ ପାପରେ ମୃତ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଆଉ ଜୀବିତ। ତଦ୍ୱାରା ଆଜି ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବୋଲନ୍ତୁ କି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ। ତ
आत्मा को द्वारा आमे जदि परिचालित हेबा ए फल गुड़ाक आम जीवन रे आ तुमे जहाँकि जहन 8 पर तुमे माने प्रचुर फल फलिले मोहर पिता महिमा आमर जीवन दे प्रभु गौरव पांतु आज जो विश्वासी मान को आइचंदी प्रभु तेणु करी महिमान्वित होंतु तो जो आत्मा को 9टा फल आज आमर जीवन रे थिबा दरकार प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता नम्रता भद्रता विश्वस्ता आत्मा आत्मा को 9टा फल ये आत्मा को फल आमर आ फलिबा दरकार बा आमे आत्मा को द्वारा आ परिचालित हेबा दरकार बा आमे देखुछु शारीर विषय कहली शरीर विषय परिचालित लोक माने होउचंती ए सब गुड़ाक से मानकर माने कार्यरु जना पड़ुची जहा जा बा कहंतु कार्यरु जना पड़ुची बा शारीरिक फल बोलंतु किंतु आमे आत्मा को फल आ फलिबा दरकार जेंति जहन पुस्तक रे अछि यीशु कहले मु द्राक्षालता 15 रे आ तुमे होउच शाखा आज यीशु को ठरे रहिले आमे से आ फल गुला फल आ फली पारिबा जेंति आ प्रभु यीशु कहले मु द्राक्षालता आ तुमे माने यीशु को ठारे जदि न रहिले आमे माने फल फली पारिबा नै जाकि जहन 15 रो 4 रखा है यीशु को सहित जदि रहबा आमे प्रचुर फल फलिबा जाकि जहन 15 रो 5 रे मध्य लेखा है आ यीशु को ठारे जदि न रहिले आमे कोन हेबा सुखी जीवा जाकि जहन 15 रो 6 लेखा है यीशु को सहित आमे न रहिले आ सुखी जीवा यीशु होचंती आमे द्राक्षालता आमे होचु शाखा प्रभु को ठारे लागि के रहिले आमे प्रचुर फल आ फलिबा प्रभु कहले मोर बिना आ तुमे किछि करि पालो मु से द्राक्षालता तुमे माने शाखा जे मो ठारे रहे ओ मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले जे आत्मा को फल हमर जीवन रे प्रचुर भाबे रे थाउ प्रचुर फल आमे हमर जीवन दे प्रभु गौरवान्वित तुम प्रचुर फल फलिले मोर पिता महिमान्वित तुमे मन प्रकृत आ शिष्य हम प्रभु आज हमर जीवन दे गौरवान्वित हंतु से आत्मा को फल रे आमे आ परिपूर्ण हेबा दरकार आ गछरे जते बेले फल आसे आ गछ नहे जाए आ गछ द्वारा आ फल चिन्हा जाए सेपरी जदि आमे लुक पुस्तक देखबा आ जहा कि लेखा है जे 3 वर्ष हैला जने गछरे फल आसुने से कहउचंती 3 वर्ष हैला गछरे फल नै गछ को काहे के रखिछ हानि पका से कहले मालिक गुरु ए गुटे वर्ष छाड़ी दियो जदि फल फलिबा भल नहले गछ को हानि पकेबो अनेक वर्ष बीती गले अनेक लोकंकर जीवन परिवर्तन हुए फल भी न थाए सब बेले शारीरिक फल देखा जाए शारीरिक कार्य से मान जीवन देखा जाए शारीरिक द्वारा से माने परिचालित होंती तो आज हमें आत्मा को द्वारा परिचालित हेबा आत्मा फल हमें फलिबा दरकार आत्मा को फल हमें प्रचुर भावे फलिबा दरकार प्रभु से वाक्य रूपी ईश्वर हमर जीवन रे जो वाक्य पढ़ुचे ता फलप्रद हुए आशीर्वाद आनी दी आ गोटे विषय मुई कही बंद करबी जहा कि लुक 8 पर्व रे अछि जने असुची आत्मा द्वारा जने परिचालित होतेला यीशु तांकर जीवन रु जतिले से असुचित आत्मा को बाहर करि देले तारा भल मन रे लुगा पिंदी आज यीशु को पाद तले बसितिले से जने अन्य आत्मा द्वारा चालित होतेले जहा कि तार जीवन रे जदी हमें बाइबल रे देखुछु से उलग्न थिले समाधि रे रहुतिले आ बंधन मध्य जंजीरे से बंधन मध्य छिड़े दउतिले से जने असुची आत्मा द्वारा तार जीवन तार निजर आ कंट्रोल अन्य द्वारा चालित होतेला तार निजर जीवन निजर आयतरे नथिला यीशु जतिले तांकर जीवन से असुची आत्मा मान को घोषरी मानकर मध्य रे आ प्रवेश करेले हमें ईश्वर को वाक्य रे देखुछु आ सेते बेले जितले असुची आत्मा तार जीवन रु चाली गला हल मन रे लुगा पिंदी आ यीशु को पाद तले बसला आज जगत रे देखले अनेक लोकंकर मन भलो न प्रभुंकर से लोकन को हमें देखुछु प्रभुंकर पाद तले बसी आ भल मन रे जदी बाइबल पढ़वा सेठी लेखा है जाटरे आ भल मन रे आ लुगा पिंदी प्रभुंकर पाद तले बसिथिले तांकर मन सुंदर आ से भलो ही गले मोर प्रिय मंडली आज आत्मा को द्वारा हमें परिचालित हेबार अच्छे आत्मा
ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଫଳ ବା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ଏ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏ ବାଇବେଲ ପଢ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗିର୍ଜା ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର କହେ ବାଇବେଲ ପଢ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଅ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଯାଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶରୀର କଥା ଶୁଣିଥାଉ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉ, ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥାଉ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ନଥାଉ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପଡୁଛି ତା ଫଳପ୍ରଦ ହଉ। ସେ ବାଟୋଇ ଭୂମି ନ ହଉ, କି କଣ୍ଟକ ଗଛ ନ ହଉ, କି ପଥରିଆ ଭୂମି ନ ହଉ, ଯାହାକି 30 ଗୁଣ କି 60 ଗୁଣ, ଆମେ 60 ଗୁଣ ହେଲେ ଫଲୁ, କି 30 ଗୁଣ ହେଲେ ଫଲୁ, କି 100 ଗୁଣ ହେଲେ ଫଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଫଲବା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଫଲୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ରୁହେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ, ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶାରୀରିକ ମାନେ ମାଗିଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବି ନଥାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁ। ମୁଁ 4 ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବିଷୟ ବା ଜାଗା ବିଷୟ କହିଲି। ଏ ଜଗତରେ ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଯେ ଖାଲି ଟ୍ରାକ୍ ବାଟିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କାମ କଲେ ବି ସେଠି ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସାରା ଜଗତ ଆଉ 2 ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଛେ, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ। ମୋର ଲାଇଫରେ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ପକେଟରେ ପତ୍ରିକା ଧରିଥିମି, 5 ହଉ 10 ହଉ, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଦେଲେ ଯାଇକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହି ନ ପାରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଅଛେ, ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି, ପତ୍ରିକା ବି ବାଣ୍ଟି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଦେବା କିଛି କହି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଜିଣୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 30 ଗୁଣ ବି 60 ଗୁଣ ବି ଆଉ 100 ଗୁଣ ଫଳନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତ ହଉଛି କ୍ଷେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ କ୍ଷେତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପଢୁ, ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହୋଇ, ଆଉ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖା ନ ଯାଉ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ପସିବଲ ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ। ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କଥା କହିଛ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ